Wala. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Yeah. Merry Christmas and happy birthday, Papa G! Happy birthday! Celebration. Hello! Merry Christmas and happy holiday! Wishing everyone peace, love, good health, and What else? keep safe and Enjoy. enjoy your holidays! Chicken joy at Holiday! Happy eating lunch! See you next year! 2022! Dinta. See. Come follow me. I will show you the Merry Cheers Savio Park. Merry Christmas. Happy holiday. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a advance Happy New Year. Tara! One of the beautiful spots here in Singapore, the Mark Richard Isabel Park. Yeah, pinaka-famous nila diri daw. Gabisaya gid kuya. One of the beautiful spots here in Singapore. Yeah, my first time here siya kasi ano na siya, ilang beses na siya pumunta dito. This is my first time to come here, so So come over here. hindi ko pa alam I'll itong show place. you Okay, the itutur niya ako whole dito. place of Mark Richard. Kasabugay. Christmas in the jungle daw kami dito. Sura. Good, wala nag-ulan oh. Mag-treat up here dito tatamagi. Oh, next time mag-treat up daw kami. Malayo. Yan. Ayan na, umulan na. Umulan na. Dali. Ulan kita ng Ulan gid eh, saan tayo mag-ano? Naog ko dyan sila, Romy. Diin. Sirado man. Dok. Tapos masakay tayo bus. Malin. Ilan lâu cái gì chứ có là ilan lâu ibu hay ibian đi chân hậu nhiên nhiều bật em mặc thì đây nó cuốn để cô xí là đây kìa cuốn là nhiên khóc khóc như cái xí là quá có phải tức con tí tốt để uy cái tí tốt tầm cô xí đi Welcome to Mark Richie. Ba't mo ganing natawag sila?
Ayan, paikot-ikot. Ikot tayo, ikot. Ikot, ikot. Paikot, ikot. Puro. Oh, mula na. Hindi matuloy yung hiking namin. Balik muna kami. Balik na lang kami dito banda. Si umulan na. Umulan. Ayan, tungaw-tungaw oh. Break time. Break time kami na ulan. Snack time. Merry Christmas. Because it's raining. Na. Thank you to So, Norlin. Nagbigay seed nito. Kain muna. Dahil Norlin, thank you very much. Cookies, Christmas cookies. Abe ako gingerbread. Dali kay cookies. So sweet. Thank you for the sponsor. Si Norlin. Thank you, Norley. Sino? Norlin. Thank you for this cookies. So yummy. Yum, 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 yum. Oh, ano ba yan? Nakita ang view sa likod. Hindi nag-enjoy talaga sila sa Christmas party nila. Ah. Dari gali sa piyak yang si Arya ho. Dulom, madulom na eh. Singapore 17. Yan o. Reverse. Dulom. Ay, paano dabi ang lapat ang puti, no? Mm-mm. Ang Oh. Oh, with the baby. Hello, baby. Sorry. Silong patata ka ron. Oh, the baby's cute. Ay, ang liit pa niya. May baby na siya. Oh, so cute, the baby. She's Did you ka dayon?